يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترا. Assalomu alaykum tomoshabinani aziz, xush omadin ba kanali ma. Ina imroz числа 4 may. Muhammad imroz maktab 10 روز выходной. Бачама гсел мекунам. Либосакоша шалтаю кадам, ҳамаша хушро кадам. Хадаш пӯшида камера. Одамона омадистан. Оста бдрини ов нара. Одама муза пӯшида мактаб рафтестиян. Кошки музаоша мепӯшанда. Ҳама да пош музаҳа. Беҳад туман када айшав исм ки тумана я ҳодиса. Ҳама муза пӯшида. Ягом авқоти алови дило мекаша. Инем барфи ҳамиҷа ақалан ов шава ки раҳ вӯй шава. Бигзарам ҷои алов куним да ҳаму ҷаҳа. Чор ғиштака мемонам, дегаг ва мемонам. Авқот мекунам ягом намуд барои ифторма. Не барфа ба фикрам ов намешаванд ёра. Мегири айҷа исме чӯши. Марғако мондод вой доранд. Ҷазири ҳавли абине ҳодиса. Хурузо мондод задистиян. Муси чаҳако чирик дорад. Ина тамошобино гӯспандорани ҳуй кардам. Ана ҳози якчанд савол барои ҳамин гӯспандо шудагия. ҳози моменти бигем ки овулою ғаждиву чиркиниву ҷазириву ҳамихели сезон рафтестай. Барои ҳамин қад танҳои гӯспандо ҷазирай давҷа ҳов мераванд, ҷазирай беруно ҳама лой чал меброянд. Ина кадом нестай гӯспандо причёрк. Ха ино одам нестан хохи сарашона шӯянд. Ана баъд кадоме наистай ки чи ҳами ситуатсияра ҳамаш амада бифаҳмоне ки дар Россия чӣ хел ҳамихели гӯспандо бизамтари мекунӣ ки ният дорум ки ҳамихели кунам. Ман аки рости гап дар қишлоқ таваллуд шудам, лекин дар шаҳр калон шудам, хондам, тамом кардам. Ман опит надорум. Лекин ба гуфти ма чӣ хеле ки ман арӯсои ҳамсояра мебинам. Мо шароит надорем. Барое ки бояд биз отдельно боша, гӯспанд отдельно боша, биз ғолачаҳо отдельно бошанд, онҳоеш ки таваллуд мекунанд отдельно бошанд. Ҳамин хел боша. Аймо ин хел нестай. Аймо мурғ, буз, гӯспанд, пуспанд ҳама да як оғулай рӯбарӯ. Ва оғули мо тамоман ин хели шароитам позволят намекунад. Ака намедонам. Ба фикри ақидаи ма барои ҳамин қад ҳечи гуфта наметонам. Ами рӯсора мебинем ҳар мурғхонашон полностью отдельная, уҷа светак дора, ову дону ҳама чизаш отдельно ҳай. Бузошон отдельно бо ҷои ҳуй доранд, мақсад меброяд бозӣ мекуна бузо отдельно. Гӯспандо полностью бо шароиташон тамоман дигар. Барои ин ман ҳечи гуфта наметонам дар бораи инаш. Ана ирӯз ҷавобшона бировардам. Ина ҳолиам каҳпаҳ нестай. Ина бизи барачаи калон шир мехӯрдай. Иқайна ҷоҳора тоза кардам. Даҳанои дарма иҷоҳора ино таптаран. Ҳоли камтар қоқ шаванд ба иҷа мекашам мебарам мепартам шуна. Ё иҷоҳо яххай. Яхҳо ов шавад даканса. Ина миқа ҳозираш да кардагиём. Марғо давзи ҷава барам брезм дадрини ҷави майдакадаги. Тамом ҳози намиқа корай ҳуй мекуним шуна ҷав метим шуна каҳ нест ов метим шуна. Тамом да удринги гӯспанде ки сета тавд кадаги вая мебарам.
ҷав метиҳам, ов метиҳам, тамом. Бо медром хона, ҳамин где-то 40 минут вақтам меравад, тамом. Пештар каҳ мекандам, каҳ мекашидам, бисёртар вақтам мерафт. Аҳози каҳ нест. Инам хай. Дар инҷа ов тайёр кардагиам барои удурин. Овма навардам бо. Набрам биёрам айҷа. Сателма. Овма навардам. Овм ҷавои майда кардагирани на тамом шида. Худо ба шукр. И калидорора сафедайку ҷав майда мекунем, чӣ мешавад? Шир хурдеста. Ҷав майда мекунем. Сафед мешавад ҳамаи ҷо. ҳар шабар мекебура. тамошобино ба ёдтон боша и ҳамин заказора ҳам вақте ки документора карда будам ҳамуҷа гирифта будам дига ҳам хе видео накардам монд бигем исусу корум бисёр буромада буд. ана имрӯз мехоҳам баҳри шумо видеош кунам. Каталоги нав буромад. Метавонед мара табрик кунед. ма бриллиантни директор шидам дар компанияи Фаберлик ва бисёр ҳам худоро шукр мекунам. Миннатдории хама аввало ҳазорон бор шукронаи Аллоҳ мекунам ки ба ин рӯзо мара расонд ва ҳазор раҳмати калон ба тамоми тамошобинони канали ма ва раҳмати калон барои наставники ма ва ҳазор раҳмати Аллоҳ барои тамоми группаи ма ки то имрӯза мара дастгирӣ карданд ва то имрӯза қатъи ма кор кардистиянд. албатта ман ҳамаша ба як чашм нигоҳ мекунам. чени зуру мерасаги ҳамашда ёрдам кардистам ва ана рӯзи гузашта буд каталоги мо тамом рӯзи гузашта не як рӯз пеш буд каталоги мо тамом шуд. ҳамон шабонаш бигем уже ма айди наҳай бигем ай рӯзи гузаштае ки бриллиантни вай шудам директор шудам. ана ки албатта и кор дурӯғ нест. тамошобино беҳад кори осонай. камакак дар аввал сабру тоқат дар корай. сабр мекунӣ баъд ба қуллаҳои баланд мерасӣ. ма чӣ заказ кардагиам дар инҷа чизҳои асосӣ заказ кардагиам. инами қаҳак чӣ 6500 шудагиай. назмишон метим шумо да ҳамаша. хулоса ай духёи Хӯрем Султан ӯ карат кабутуш буд. заказ кардаги будам. ура уже падарка кардам. чихе бигӯм ма чиққа бӯи тези бада нағз намемонам да вай ҳамин хе бигем ки бӯи чиққа чувствительни бад буд. анай карат аиш заказ кардам. уже ма яҳӯй када дидам. буш медоне типа да бӯи анор монандай. анорда монандай буш. анору гули садбарги сирхта монандай буш. инам хали бояй. так ҳоли бо духёи навинка буромадагия иншоаллоҳ айваёрам заказ мекунам. ман нархошуна ихе аниқ чипа дар видео намегум ки барое ки хай як аз барои бизнес омадагиай мақсад ҳоли мақсад команда надора мефурӯша. ма чӣ хел савдои ёра мекушам. мақсад ягон гапи ноҷоя ки гав мезанам ки нархани то мегум. як бор нархора гуфта будам ҳама ба сарам омад. ти чӣ ба иқа арзон гуфтӣ, ти чӣ ба и хеле гуфтӣ. барои ҳамиқа нархора намегум. то на тамошобино дар ватсапи ма бинависе. ана дар ватсапи бинависе. ман каталогаро эътон мекунам. каталога тамошо кунед. се ки шумо вибр мекунед албатта скидка ҳаст. ана меқа мегум то скидка айнои ман як копейки шумо дар кор нест. аммо личный кабинет ма сурат гирифта роитон мекунам. духи анаи чойники Фаберлика заказ кардем. камтарак штатив ма поён кунам. баланди бада хиёл мекунам. анаи чойник барои чойи қоқи шамадоракай. инҷа шамаакоша дар инҷа туб мекунавӣ. чойникча барои як одама. ина мақсад шавҳаротон ай кор меоянд
барои як хиди шавҳартон шумо чой дам мекунед, мумкин ки як 3 стакан чой бибарада, 3 стакани калон нестай майдака. Ира заказ кардаги будам ба измихчи тилмир да будам аждата кай да навасибирс пайдо мешава, балки ҳама вақт нали чи нестай да измихчи тил кай тайёр мешава, кай пайдо мешава куда бигем гуфти бачам следит када меистодум ана буромад заказ кадам корчаш у измихчи тилим шикастаку шикаст ва измихчи тилим скотчпечиш када мондагиему лекин шикастагия ана ир по сечкача душтагидирамаш коли ягон бор ира истифодам набурдем оли ҳамаша шумо да нишон додан дар кора ира хулоса инаи хел мекиния не ки у блендере ки гирифта будам вай майдача буд а и 100% барои я оила аки дар Россия ҳеҷ маҳал ба фикрам ҳеҷ ка 7-8 кӯдак надора инаин барои одамои 4 кӯдакдор 5 кӯдакдор 100% ина мезмехчита калони хушрува ана у майдаҳак буд у тили бадном буда не ки у майдаҳаки бад буд у чени я стакан таш мекард и ба ҳазур мекунад и зур будай тамошобино и бесвет ина беразведка беҳичи чихе зур талхам кафи бо мегум и шнур надошта боша и шнурш дагчи боша ина чихе чизи хушрӯ ха маҳқулум шуде ман намедонистам ки и халия نه خالی میکنی مایده میکنی گوشته همه 100% بای نه خیلی میکنی با فکرم ایره اسم میکنی محکم شید بعدی بلاک شد بخوا قپه و با هویش کنه که رنگی مای خیلی ترانقاس کنه تاقاتم نه اجوی بود چیز با خدایی تخشر محکلم شده این چیزا کشه نمیدونم خروکش دیدن در کلینوش رو برای چیم خیش برای کوچش یگون چی را اکسپریمنت کردن در کره درمش انداخته زدن در کره یا تا سیوه بیارو میزنم ها زیاره ویدیو کنم باید سیوه میارو میزنم با این همه کستروله فبیلی که تماشا بینو زکاس کردستم ای برای میه شیر پختن برای یه می خیلی چه خشروکه کلونک خشروک مایده که بدم نیسته 100% برای نمی 2 کاسه شیره با 1000 میپزی شیر با چی بگم خیلی کم که کشه میکنی کم که شیر برینج نمیده به حد خشروکه بینه های ای و اینایی شفاف یا ما چند قشته بود نه انا نباش زکات میکنم انا نباش زکات میکنم هیچ نیست من نباش زکات کنم ما برای ای با پستفکه دارم از ما پستفکه کنم بیارم پیچل نه برای نمیو ما پستفکه گریفته کنم اینه ها اینه یک اینمی برای همی دیگ هم 2 تا اسکوارودکا بود دیگچش هم گرفتم که برای نخروشیدنش دیگه خیلی نداشتم کاولزی چی میگن نخروشکو هم خیلی نداشتم ای داشتم ای دارم باید چه بگم این اینجاش جدا بود تسیزم جاش میشکست یا که فاطمه میگرفت میشکسته اینه با همه یه دفعه بلیگ نیست دیگه این چقدر بقوته ایره بینه چقدر بقوته سپلاشنو یعنی نمیشکنه
اینش حال بو پیرشکی پزکم دارم. پیرشکی پزکم یک تا پیرشکی پزکش موندک تمام. اینی برای ارزق پختن، برای چک چک پختن چخش رو میگیری. اینش عیش داشتم، عیش دارم در کخنیم بو خیات اگه نوه اگه نورم نوه انا چخشی تماشا بینم کمپلکتی فابرلیک نفسان شد ماشالله شد. انا که بومه باید چیزی کلانی دیگه زکت کده بیان. این امو چیزکای که از نیتکای گرفتم که انای کلونش بازی خویش کنم. ایره ما اوژه فکرش کردم، اوژه ما ایره فکرش کردم. دائما تماشا بینم میدونی چی میگیرم؟ میدونی چی میگیرم؟ دائما کورکوهای نوی زمینی کودکام همیش شما در درونش شوک کانتینر برین محکمش میکنم. از من یاد زمین نشون دومتیم کلونی بلایی. ایران شما هم خیلی دستن این قدر ای دیدن تماشا بینه چند قدر ای ای به حضور کورکوی زمینی محمد مصطفی و فاطمه به حضور در ای میبرن. خواه اینه امروزه خریدیم اینه میخواه همه همیا 6,500 شدن تماشا بینن. یه خیلشون سوال میسن که همه چیزای گرفتگی چند سی میشوه آبشی همش اینه ای چخه بگون به حد کچستوش زوره. ما اوژه اینه دوتا سکواراتکه تا دیکچشه گرفتم اینه می رنگی اومیسه خیلی از سیو بیارم من برام باشم از سیوش بدوزم اکسپریمنتش کنه. اینه من از سیوه تازه کردم آوردم اکنه میدونم چه خیلیش میده میکنم. مهنت میکنی کم طرف کنم دیده نه چه خیلی اینه سیوه چه خیلی کرد کدامت کودک مایده داره اینه برای کودکاتون ازمیخ چیتیل چند خیلی مایدهش میکنن به سویت به اگامسی اپس نیستی. انا محکمش کردم تمام. تماشا بینو خواهی این اکسپریمنت هم کردم برای شما. کدامت که کار کردن میخوایی مرحمت دنامی روی ما بنویسه پیشه که ای شوهراتون اجازت پرسه. کدامت که پروست از کس کردن میخوایی کار کردن نمیخوایی اینوی ما به نرخ ارزانک با پدرکه هاش مشموده تمام شهرهای روسیه تمام شهرهای تاجیکستان دستافکتان میکنم. دستافکش قیمت نیست به حد ارزانه ایروی با کیلو پیلو خیلی نمیگیره. خواه شما 1 دونه دوخی زکس میکنه خواه شما 10 دونه دوخی زکس میکنه پلی 1 دستافکه میسپاری. دستافکش تا 200 روبلای بسیاری جا 99 روبل 149 روبلای جای دوری دورش 200 روبلای. اینا تماشا بینو بهترین کار برای زنهای خانشین اینه خیلی چیزهایی که تمام زنها میخواهند که براشون بخرن. مرحمت ایپلیختان به منت خواه دوخی باشه خواه چیزی باشه اینه دوخی را
اینا دخیای مرا دیدین تماشا بینا همش فبرلیک جان کدام شما در محقوله اسکرین شات کنین همش اینا گفتم که یک کپیک شما در ما درکار نیسته فقط شما میگه سایده اینا میره روی تمام روی میکنم گرم بست بود گرم بست ما شما در روی میکنم اینا دخیا اینا اینجا باقی موندهش اینا این دیزه در انتام به حد خشروان اینا ای باشونه دوخشونه دوخشه گلشه کمپلکتش هسته مرحمت با اینایی بسیاری دخترها پرسیدن به حد چیزی خشروه بلسک برای رو بسیاری دخترها زکاس کردن به حد خشروه تماشابینان عزیز امروز افطار ده آش کردم آش برداشتم در طبق این خیلی سالاد کردم پمیدوروی به حد خشرو خریدم آوردم انا هازی انشالله افطار میکنم امروز هوامون آور بود اوشه نگاه کنه که رنگ تاریکک میتوه لیکن هوا آور بود نه وکک روزمک شدم نماز من خواندم آمدم آشه برداشتم آشم ای کرد به دلم آمده سرخکی خشرو آمده باوای کدگیم پیروژنی کدستم اینها ایجا ده کرمش تیار کردم بیسکویتش ده دخوفکه های بخورم بشم بعد بیسکویت من وای میکنم کرم میکنم پیروژنی کتی کودکو کتی چای گرمک میخوریم خیلی تماشا بینا ما در ساعت 3:30 ما بگم که افطار کردم انا کمتر دم گرفتم تراویح ما خوندم انا که پیروژنی ما با فکرم که پیتزا کردن 4-5 ساعت ایستادن در کودکا خورده بخور رفته بودن خیلی با ویدی ملایمک معلومه ایخی کیکسکایی که در سلفنکا میفروشن که دانش 12-15 روبل در مغازین هم خیلی من بسیار میگنم کودکام خوشو میخورن اینا که امروز هم خیلی کردم ابیچنی بیسکویته ابیچنی کریمه خب چه خیلی کریم میکنه خب شما میتونه جیم کنه در موبایلش چیزی که میکنه هسته که کیکسکایی که ملایمک میفروشن در مغازین که هم خیلی کردم در بولش پالتینسا پوشوندم انا کازی من یادم شکتی است کنک چای میخورم روزاما محکم میکنم اینا مخیل از کنی اول که گیرم یک کرم شیرینی خوشو آمده پیتزا کدای خیلی هم با فکرم تا سحر بیسته با ممکن خوشروی بچه و نکیم خوشروی کمده نه مزهش هم عجیب بود با مزه آمده ванилин дохтам приятно когда шабуша обычный бисквит ягом ҷои қиндиш надорад инам хай тамошобинон худам тоқа як сеюм рӯзай сеюм рӯзак мешавам дуюм рӯз ҷамъбаст шид сеюм рӯз шаб ният кардестем خدا بشکر هیچی نفهمیدم نه سیوم روزی روزا یکم چی را نفهمیدم همه قایکی خدا را هزاران بار شکر همین کانال یوتیوب هم هسته و دخترکایی که گروپ هم هسته و بلیک هسته کار میکنم قضیقی من نمیفهمم اگر با همین سکتا گوده که یک خودم به یکم کار میشتم با فکرم که خودم دل جگری خودم خورده خما کسیلی کدم میپرتافتم هزاران بار شکر به حساب شکرانه الله مهربان میکنم برای که فرزندکان با تنی صحت در پیشکم کارکم در پیشکم کارکم در دستکم چه خیلی بخوام هم خیر از خودش میکنم پلاگم خداوند عیبت نکنه اینم ختم شبینانی عزیز تا نوارهای آینده خداوند نگهبانتون رحمت که نوارهای ما را دستگیری میکنه حتما لایکات خدا نمونه تماشابینا لایک به پول چه خیلی که آخرین وقتا لایک کم شدین لایک برای وای
видеоро паҳн кардана. Ака медонам ютуб пул наметияя, хай бо одам меҳнат мекуна, видео мекуна, бо просмотрш нахстарак шава, бо ҳамун дили одам хирсан шуда, бо просмотра зиёдтарак, бо мақсад видеоро зиёдтарак мекуна. Инам хай тамошобино то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошем.